Assalamu alaikum. Dear students, we continue with our topic Sunrise. Sunrise is a poem written by Padma Sachdev in Dogri and translated into English by Dr. Karan Singh. पहले पार्ट में हमने सनराइज के जो पोइट हैं, राइटर हैं पद्मा सचदेव, उनके बारे में पढ़ा कि पद्मा सचदेव एक डोगरी पोइट थी जो डोगरी ज़बान में लिखती थी और शी इज़ द फर्स्ट मॉडर्न वुमन पोइट ऑफ द डोगरी लैंग्वेज एंड शी आल्सो राइट्स इन हिंदी। ये हमने पढ़ा और हमने पढ़ा कि डोगरी और हिंदी में वो लिखती है। शी इज़ ए पोइट एंड राइटर। तो अदबी खिदमत के लिए उसको 1971 में साहित्य अकेडमी अवार्ड और 2001 में पद्मश्री अवार्ड हासिल हुआ था। इसके अलावा उसको बहुत सारे अवार्ड मिले थे, तो जिनका जिक्र हमने पहले पार्ट में किया। अब दूसरे पार्ट में हम जो ये पोएम सनराइज है यही हम पढ़ेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम पोएम पढ़ेंगे। तो पोएम है, आपको पता है कि ये पोएम 21 लाइनों पर है। तो इन 21 लाइनों में इसके 4 स्टेंजाज हैं। हर एक स्टेंजा each stanza comprises of 5 liners except the third stanza which has 6 liners. तो पहले हम ये पोएम देखेंगे कि पोएम क्या है। So the poem goes like this. The sun was descending like a cataract in the eye of the sky. The rain was constantly splashing against the sky, washing it so that it began to look drenched and forlorn, and it was thundering in anger. The sun, seizing the opportunity, pushed the clouds away and crept out. Like a schoolboy quickly entering and cowering at the back of the class to evade attention of the angry schoolmaster. Slowly the pale sun began to turn yellow, and with that its light scattered in all directions. Seeing the light, the schoolmaster asked, "Where have you been all this while? Was your slate not clean, or did you not get enough to eat? Is this the time for the sun to rise?" By now, the sun was shining in all its splendor. It answered proudly, "What is the point of getting annoyed? There is no set time for the sun to rise. Whenever it rises, that is sunrise." तो ये पोएम है। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे स्टेंजा बाय स्टेंजा। तो इस पार्ट में हम सेकंड पार्ट में हम पहले और दूसरे स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। तो पहला स्टेंजा है, "The sun was descending like a cataract in the eye of the sky. The rain was splashing against the sky, washing it so that it began to look drenched and forlorn, and it was thundering in anger." So इस स्टेंजा में 5 लाइनें हैं। तो इन 5 लाइनों में कुछ वर्ड हैं जिनके मानी मैं आपको पहले बताऊंगा। पहला वर्ड है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मीन्स कमिंग डाउन और गोइंग टू सेट, गोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट टू सेट। दूसरा वर्ड है कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट इज अ डिजीज in which an area of the eye becomes cloudy so that a person cannot see clearly. तो इसमें आँखों पर एक बारीक सी तह जम जाती है
تو جس سے انسان کو صاف نہیں دکھائی دیتا ہے. پھر تیسرے لائن میں ایک ورڈ ہے سپلیشنگ. سپلیشنگ مینز فالنگ اور ڈراپنگ. لائن نمبر 4 ڈرنچڈ. ڈرنچڈ مینز ویٹ اینڈ سوکڈ. اس کے بعد ہے فلورن. فلورن مینز لونلی اینڈ سیڈ. تو لاسٹ لائن میں ورڈ ہے تھنڈرنگ ان اینگر. تھنڈرنگ ان اینگر مینز میکنگ نوائز ٹو ایکسپریس اٹس اینگر. تو یہ سٹنزا ہے. The sun was descending like a cataract in the eye of the sky. The rain was constantly splashing against the sky, washing it so that it began to look drenched and forlorn, and it was thundering in anger. تو جو پوئٹ ہے پدما سچ دیو، جو اس نے ڈوگری میں زبان میں یہ پوئم لکھی ہے، تو انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے ڈاکٹر کرن سنگھ نے. تو پوئٹ کہتا ہے کہ سورج جو ہے اس کے اوپر بادلوں کی ایک تہ چڑھی ہوئی تھی، یعنی یہ بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا. تو جو صبح کا وقت تھا یہ گیلا موسم تھا اور بارش کا موسم تھا، کیونکہ ابھی ابھی بارش ہوئی تھی تو ہر جگہ زمین گیلی دکھائی دے رہی تھی. ہر ایک چیز، یعنی بارش کے جو قطرے تھے یہ گھاس پر بھی تھے اور یہ پودوں کے پتوں پر بھی تھے. اس کے علاوہ اس وقت، اس سے پہلے کے وقت میں گرج چمک بھی تھی، تو اس نے دن کا استقبال کیا، یعنی گرج اور بارش سے صبح کا یا نئے دن کا استقبال ہو گیا تھا. لیکن جو ہی افق سے سورج نمودار ہوتا ہے، سورج افق سے چڑھ جاتا ہے، بارش رک جاتی ہے اور جو بادل ہیں یہ آہستہ آہستہ چھٹنے یا دور بکھرنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ان بادلوں کے بکھرنے سے یا دور دور ہٹنے سے سورج بھی ہمیں اب لگتا ہے کہ یہ چمکنے لگا ہے، لیکن اس کی وہ اصلی چمک نہیں ہے. یہ اس کی چمک بہت کمزور ہے کیونکہ اس کو بادلوں میں سے گزرنا پڑ رہا ہے. لیکن بادل جو ہے اب یہ تھوڑے پتلے ہو گئے ہیں، تو لیکن بادل ہیں، تو اس کا مطلب ہے جو سورج کی روشنی ہے یہ اپنی پوری آبتاب کے ساتھ، اپنی پوری شدت کے ساتھ زمین پر نہیں آ رہی ہے، بلکہ تھوڑی کمزور روشنی زمین کی طرف آ رہی ہے. جو سورج کے اوپر جو بادلوں کا جو یہ بادلوں کی جو تہ بنی ہوئی ہے، تہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کو پوئٹ نے کمپیئر کیا ہے، مقابلہ اس کا کیا ہے کیٹریکٹ سے، جو انسان کی آنکھوں میں ایک قسم کی بیماری ہے جس سے آنکھوں پر ایک ہلکی سی تہ چڑھ جاتی ہے، جس سے انسان کو کوئی بھی چیز صاف دکھائی نہیں دیتا ہے یا پوری طرح اس کو کوئی چیز دکھائی نہیں دیتا ہے، یعنی بلرڈ امیج بن جاتی ہے، بلرڈ ویژن بن جاتا ہے یا اوپیک ویژن بن جاتا ہے. تو ایسے ہی سورج کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو گیا ہے. تو اس پوئم میں شاعر یا پوئٹ آفتاب کو آسمان کی آنکھ قرار دیتا ہے، آسمان کی آنکھ قرار دیتا ہے. اور جو آسمان ہے اس کو اس نے ایک ایسے انسان سے تشبیہ دی ہے جو بارش میں گیلا ہو چکا ہے، اور اس گیلا ہونے کی وجہ سے وہ اپنے غصے کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ وہ بہت مایوس، تنہا، غمگین اور پریشان، بے قرار دکھائی دے رہا ہے، اور وہ اپنے اس غصے کا اظہار گرجنے کے ساتھ کر رہا ہے. لہذا جو گرجتے ہوئے بادل جو ہیں یہ ایک قسم کا اظہار ہے پوئٹ کی طرف سے مایوسی کا اور غصے کا، جو آسمان گیلا ہونے کی وجہ سے، جس کا اظہار آسمان گیلا ہونے کی وجہ سے کر رہا ہے. تو انگریزی میں ہم اس کی ایکسپلینیشن دیں گے. ایکسپلینیشن اس طرح ہے: The poet says that the sun is covered
by a wheel of clouds. It has been a wet, rainy morning with thunder showers greeting the new day. However, as the sun rises above the horizon, the rain stops and the clouds slowly begin to disperse, so that the sun is seen to shine weakly through the thinning clouds. The wheel of clouds over the sun is compared to a white film of cataract that covers the eye, causing blurred or opaque vision. In the poem, the eye of the sky is, of course, the sun. The sky is depicted as a person rendered soaking wet by the rain, who expresses his anger at being made to feel miserable, lonely, sad and uncomfortable by thundering. Thus, the thundering clouds are shown as the expression of annoyance and anger of the drenched sky. ये पहले स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन थी. अब स्टेंजा नंबर 2. The sun, seizing the opportunity, pushed the clouds away and crept out like a schoolboy, quickly entering and cowering at the back of the class to evade attention of the angry schoolmaster. तो इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो है सीजिंग. सीजिंग मीन्स कैचिंग. सेकंड लाइन में सेकंड सेंटेंस की दूसरी लाइन में क्रेप्ट आउट. क्रेप्ट आउट मीन्स केम आउट स्लोली. केम आउट स्लोली. तीसरी लाइन में कोई वर्ड नहीं है मुश्किल. चौथी लाइन में कवरिंग. कवरिंग मीन्स श्रिंकिंग इन फियर. श्रिंकिंग इन फियर, खौफ की वजह से सिमट जाना. सिमट जाना या खौफ की वजह से अपने आप को सिमट लेना. इसी तरह लास्ट लाइन में इसका इवेड. इवेड मीन्स टू अवॉइड और एस्केप फ्रॉम समथिंग. किसी चीज़ को अवॉइड करना, टालना या किसी चीज़ या किसी शख्स से बच जाना, भाग जाना. तो इन लाइनों में पॉइंट कहता है कि जो आप सूरज है इसको एक मौका मिलता है. क्या मौका मिलता है कि ये बादलों को हटा देता है और आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल आता है. तो इस स्टेंजा में जो पोइट है उसने सूरज को एक ऐसे स्कूल बॉय, स्कूल जाने वाले एक लड़के से तशबीह दी है जो डरा हुआ है और परेशान है जब इस स्कूल बॉय को स्कूल आने में देर हो जाती है. यानी ये वो स्कूल बॉय है, वो स्कूल जाने वाला लड़का है जो स्कूल देर से पहुंचता है और अपने उस्ताद के डर की वजह से ये खौफज़दा है और परेशान है. और अपने उस्ताद के तवज्जो से बचने के लिए कि उसको उस पर नज़र न पड़े, क्योंकि उसका स्कूल मास्टर जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत पाबंद है, वो क्लास में दाखिल हो जाता है बहुत ही खामोशी से और इस तरीके से कि किसी को वो परेशान या डिस्टर्ब नहीं करता है और चुपके से अपने क्लास फेलोज जो हैं उसके जो क्लास के साथी हैं उनके पीछे छुप कर बैठ जाता है आखिरी कतार में, जो क्लास की बैक रो है, बैक बेंच है, वहाँ पर बैठ जाता है. उसे उम्मीद है कि जो स्कूल मास्टर है उसने उसको क्लास में आते हुए नहीं देखा होगा. वो ये सोच रहा है कि मेरा जो क्लास मास्टर है उसने उसको नोटिस नहीं किया होगा, ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि ये बच्चा लेट आ गया. इसलिए वो, क्योंकि वो बिल्कुल खामोशी के साथ किसी को डिस्टर्ब, किसी को मुदाखलत करने के बगैर अंदर आ जाता है क्लास में और आखिरी रो जो है, जो पिछली कतार है, उसमें वो छुप कर बैठ जाता है. तो यही हाल यहाँ सूरज का है. ये अचानक इसको मौका मिल जाता है और ये बादलों को हटा देता है और आहिस्ता से
इन बादलों के पीछे से निकल आता है, उसी स्कूल लड़के की तरह जिसको देर हो जाती है स्कूल में आने में, और वो जल्दी जल्दी क्लास में डरते हुए सहमते हुए अंदर आ जाता है और क्लास के आखिरी कतार में बैक बेंच पर चुपके से बैठ जाता है, ताकि क्लास स्कूल मास्टर जो उसका स्ट्रिक्ट स्कूल मास्टर है उसको उसके अंदर आने का पता न चले। इसके एक्सप्लेनेशन हम ऐसे देंगे। The poet says that the sun got the opportunity. It pushed the clouds away and came out. The poet shows the sun as a scared and nervous schoolboy who is late to school, and in order to avoid the attention of his strict schoolmaster, is entering in a quiet, unobstructed manner and hiding behind his class fellows in the back row. He hopes his late entry into class will go unobserved by the school master. This was the explanation of the second stanza. तो कल अगले लेक्चर में हम तीसरे और चौथे स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो हमारा जो आज का ये फर्स्ट पार्ट है, जो पहले दो स्टेंजा है इस पोएम की, उनकी एक्सप्लेनेशन इसी के साथ ख़त्म हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।